बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सालिहा। जी जमात दहम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं आप लोगों का पाक स्टडी का मुताला पाकिस्तान का पेपर पैटर्न। इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें हिस्सा मारूजी, हिस्सा इंशाई और हिस्सा इंशाई हिस्सा दोम जो तफसीली सवालात पर मुश्तमिल है, कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स का होगा और आप लोगों का ये टोटल मार्क्स 100 है और किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसकी एलोकेशन करेंगे और किस तरह से हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं 100 में से 100 नंबर हासिल करने के लिए। सिर्फ इंग्लिश और उर्दू में ऐसे होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिलते, एक्सेप्ट दोज टू सब्जेक्ट्स आप लोगों को बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाते हैं आप लोगों के बोर्ड के पैटर्न में, अगर आपने 100% एक्यूरेट किया हुआ है। So we have completed the whole book, unit 1 to 8. All the solved exercise are available on my channel. सारे हमने MCQ मार्क कर चुके हैं पूरी बुक के, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में करवा चुकी हूँ उसकी मार्किंग, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी स्टूडेंट्स हम प्रॉपर हेडिंग्स के साथ सारी मार्किंग कर चुके हैं। All the lessons solved exercise are available on my channel. So if you didn't subscribe my channel, please do it right now for all the coming updates. इसके बाद भी हम important MCQ वगैरह डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों का आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। So this is the page number of your book. End of the book है आप लोगों का पेज नंबर 169. Here you can see. So इम्तिहानी पर्चा मुताला पाकिस्तान लाजमी बराए जमात दहम की तैयारी, पेपर सेटर्स के लिए ज़रूरी हदायत। अब आप लोगों का पेपर किस तरह से आएगा, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखनी है, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों की अच्छी तैयारी पॉसिबल है। अब सबसे पहले मुताला पाकिस्तान बराए जमात दहम का सालाना पर्चा पहले आप लोगों का 50 मार्क्स का होता था, लेकिन अब ये 100 मार्क्स का हो गया, यानी 100 सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग जो सब्जेक्ट आप लोगों का है अब क्लास 10th में है वो मुताला पाकिस्तान है। इसके अलावा जो इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स है वो सारे 75 मार्क्स के हैं, लेकिन आप लोगों का पाक स्टडी का पेपर 100 मार्क्स का है, इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो लाजमी देखें और कंप्लीट देखें ताकि आप लोग पाक स्टडी में फुल मार्क्स हासिल कर सकें। अब सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव, हिस्सा मारूजी। हिस्सा मारूजी में है देयर विल बी 20 MCQs, कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी MCQs आप लोगों के 20 होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 20, यानी उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। 20 MCQ आएंगे और आप लोगों ने 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड जो आप लोगों का पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देयर विल बी 50 मार्क्स, इट कैरीज 50 मार्क्स। आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 50 नंबर के आएंगे, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का जो पार्ट है दैट विल बी बेस्ड ऑन द 30 मार्क्स। ओके, और यहाँ पर आप लोग देखो अब हिस्सा मारूजी। अब हिस्सा मारूजी किस तरह से आएगा, उसमें कहाँ कहाँ से MCQ आएंगे और आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सो कसीरुल इंतखाबी सवालात की तैयारी के लिए पूरी किताब को याद करना ज़रूरी है। और पहले बाब नंबर 1, 4, 6, 7, 8 में से 2-2 MCQ आएंगे, जबकि बाब नंबर 2, 3 में से 3-3 MCQ आएंगे, और बाब 5 में से 4 MCQ आएंगे। इस तरह से वो पूरी बुक से सॉर्ट आउट करेंगे। आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले भी सारे MCQ करने, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो पिंक बॉक्सेस वाले आप लोगों के जो पूरी बुक में पिंक बॉक्सेस हैं, शॉर्ट बॉक्सेस जो बने होते हैं, उनको आपने अच्छी तरह से करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि MCQ उन्हीं में से आते हैं, इसलिए। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, आप लोग जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद कर रहे होते हो तो आप साथ अपने हाईलाइटर रखा करो और उनको हाईलाइट करते जाया करो। उससे ये फायदा होता है कि अगर वही MCQ डेट में या किसी इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में या इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, तो आप लोगों को वो याद होता है और वो MCQ आप लोग इजीली मार्क कर सकते हो। ओके, दैट विल, अब आप लोगों के 20 MCQ आएंगे और आप लोगों ने 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, और जिसकी पूरी बुक की तैयारी होगी तो डेफिनेटली ये 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। नाउ लुक एट द सेकेंड, हेयर इज हिस्सा इंशाई। अब हिस्सा इंशाई में क्या है, यहाँ पर आप लोग देखो कि सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में हेयर यू कैन सी इज दैट ओके, सवाल नंबर 2 में बाब नंबर 1, बाब नंबर 2, बाब नंबर 4, हर बाब से सवाल दिए जाएंगे, और ये एक जो पार्ट है आप लोगों का सवाल नंबर 2 16 नंबर का होगा। इट मींस वहां पर आप लोगों के 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और आप लोगों ने उसमें से कोई से 8 करने होंगे, और ये कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, यूनिट नंबर 1, 2 और 4 से।
ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 جو آپ لوگوں کا پیپر میں ہوگا اس میں بھی اسی طرح سے there will be 12 short question answers and you have to attempt any 8. اور یہ باب نمبر 3 6 اور 7 سے آئیں گے اور ہر باب میں سے ہر چیپٹر میں سے 4 سوالات دیں گے وہ آپ لوگوں کو. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے اسٹوڈنٹس. اب یہاں پر سوال نمبر 4 باب نمبر 5 اور باب نمبر 8 یعنی باب نمبر 5 سے 8 سوالات اور باب نمبر 8 سے 5 سوالات دیے جائیں گے اور سیم از دا کیس یہ 18 مارکس کا ہوگا یعنی یہاں پر 13 ٹوٹل کویسچنس ہوں گے سوال نمبر 4 میں اینڈ یو ہیو ٹو اٹمپٹ اینی 9. آپ نے ان میں سے کوئی سے 9 سوالات کرنے ہوں گے. اوکے یہ ہمارا پارٹ 2 جو سوالات کے مختصر جوابات. اب اس کو ایکسپلین میں آپ لوگوں کو کر دیتی ہوں کہ پہلا پارٹ تو آپ لوگوں کا ایم سی کیو کا ہو گیا 20 ایم سی کیو ہوں گے اور ہر سوال کا ہر ایم سی کیو کا ایک نمبر ہے. 20 مارکس یہ ہو گئے. اس کے بعد سوال نمبر 2 میں سے 12 جوز یعنی 12 کویسچن آنسرز ہوں گے جن میں سے یو ہیو ٹو اٹمپٹ اینی 5 اور ہر جو پارٹ ہے وہ آپ لوگوں کا 2 مارکس کا یعنی ایچ شارٹ کویسچنز ول بی بیسڈ آن دا 2 مارکس. ہر شارٹ کویسچن آپ لوگوں کا 2 مارکس کا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 میں بھی 12 ایم سی کیو 12 شارٹ کویسچن آنسرز ہوں گے. یو ہیو ٹو اٹمپٹ اینی 8. اس میں بھی ایچ شارٹ کویسچن آنسرز کیری 2 مارکس. سوال نمبر 4 میں بھی یہاں پر 13 شارٹ کویسچن آنسرز ہوں گے سوال نمبر 4 میں اور یو ہیو ٹو اٹمپٹ اینی 9. آپ نے ان میں سے 9 کرنے ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو مارکنگ میں کروایا تھا ٹو دا پوائنٹ آنسر لکھنا ہے. ایکسٹرا ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا کافی لینتھی پیپر ہے 100 مارکس کا, اس لیے ایکسٹرا ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو انہوں نے پوچھا آپ ٹو دا پوائنٹ آنسر دو. ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہو گیا. اس کے بعد لانگ کویسچن آنسر ہے اسٹوڈنٹس. اب لانگ کویسچن آنسر اٹ کیری 30 مارکس. اب اس میں دیکھیں باب نمبر 1 تا 4 یعنی پہلے 4 چیپٹر اور باب نمبر 7 میں سے 3 سوالات تفصیلی جواب کے لیے دیے جائیں گے. ان میں سے کوئی سے یعنی باب نمبر 1 سے لے کے 4 تک اور پھر باب نمبر 7 میں سے 3 سوالات وہ کوئی سے بھی چیپٹرز میں سے دے سکتے ہیں اور باب نمبر 5 6 اور باب نمبر 8 سے 2 سوالات تفصیلی کے لیے جوابات دیے جائیں گے. یعنی ٹوٹل دیر ول بی 5 6 7 8 5 لانگ کویسچن آنسر ہوں گے اور آپ لوگوں نے اینی 3 کرنے ہیں یعنی ہر کویسچن 10 مارکس کا ہوگا. ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے 8 مارکس کا ہوتا تھا لانگ کویسچن آنسر لیکن اب یہ نیو پیٹرن کے اکارڈنگ آپ کا ہر لانگ کویسچن 10 مارکس کا ہوگا. جس طرح سے آپ لوگوں کو میں نے ہیڈنگز بنائی ہوئی ہیں, ہیڈنگز کے بغیر اگر آپ لانگ کویسچن آنسر اٹمپٹ کرو گے تو آپ لوگوں کو اچھے مارکس نہیں ملیں گے. اس لیے سب اسٹوڈنٹس نے لانگ کویسچن آنسرز کی آپ لوگ میری ویڈیو چیک کر سکتے ہو, اس میں میں نے ہر لانگ کویسچن آنسرز کی آپ لوگوں کو ہیڈنگز بنوائی ہوئی ہیں. اوکے سو دیٹ واز دا پیپر پیٹرن. اب نیکسٹ انہوں نے ماڈل پیپر بھی ایک ایگزامپلری دیا ہوا ہے اور یہ آپ لوگوں کے موسٹ پروبیبلی اس میں سے آپ لوگوں کو بورڈ کے پیپر میں وہ دے سکتے ہیں. اب انہوں نے ایک پورا پیپر آپ لوگوں کو بنا دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو. وقت 3 گھنٹے ہے, کل نمبر 100 ہے. اب سب سے پہلے آبجیکٹیو پارٹ. اب یہ دیکھو ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں جوابی کاپی پر. درست جواب کے مطابق دائرہ لگائیں. اب 20 ملٹیپلائی 1 یعنی ہر ایم سی کیو ایک نمبر کا ہے. اب یہاں پر میں نے پھر بھی مارکنگ کر دیا, آپ لوگ بھی اپنی بک پہ مارکنگ کر لو یا ہائی لائٹ کر لو. کیٹو پہاڑ واقع ہے کوہ کراکرم میں. قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا قائد اعظم محمد علی جناح نے. نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات. تو آپ لوگوں کو ببل شیٹ ملتی ہے, وہاں پر آپ لوگوں نے پیپر میں ببل کو فل کرنا ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں نے 9th کلاس میں اٹمپٹ کیا تھا. بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا 1971 میں. کرپس مشن ہندوستان آیا 1942 میں. 1906 میں قائم کی گئی آل انڈیا مسلم لیگ. اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 میں. 1985 سے 1988 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے محمد خان جنیجو. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا 2001 میں. اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا 24 اکتوبر 1945 میں. پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا ایران نے. پاکستان کا کل رقبہ مربع کلومیٹر ہے 796,096 اینڈ دین نانگا پربت کی بلندی ہے 8126 میٹر. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ صنعت, فیکٹریز, انڈسٹریز. اسلام بیراج تعمیر کیا گیا ہے دریائے ستلج پر. کراچی کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا 1852 میں. پشتو زبان کے شاعر ہیں خوشحال خان خٹک.
आबादी के कवायद को जानने का अमल कहलाता है मर्दम शुमारी। एंड देन कायदे आजम रहमतुल्लाह के कदम ब कदम तहरीक पाकिस्तान में शामिल रही मोहतरमा फातिमा जिन्ना। पाकिस्तान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र है 16 साल। ओके, इस तरह से 20 MCQ देयर विल बी इन योर पेपर, और आप लोगों ने राइट ऑप्शन को, जिस तरह से अगर बी ऑप्शन करेक्ट है तो आप लोगों ने पेपर में बी ऑप्शन को सर्कल करना है। बड़े ध्यान से आप लोगों ने बबल फिल करना है। यू हैव टू फिल द कंप्लीट बबल, हाफ बबल नहीं होगा फिल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब सब्जेक्टिव पार्ट भी उन्होंने दिया हुआ है आप लोगों की बुक में। सेम जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट में 8 सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, और कितने सवाल होंगे ये देखें आप लोगों के यहाँ पर 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और सारे आप लोगों के बुक में जो मैंने मार्किंग करवाई हुई है आप लोगों को ऑलरेडी, आप लोग मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, वो सारी आप लोगों ने करनी है। सेकंड जैसे मैंने आपको थर्ड बताया, अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल 16 मार्क्स बन जाते हैं। ये सारे सवाल जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की मैंने सबकी मार्किंग करवाई हुई है प्रीवियस वीडियोस में, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद सवाल नंबर 4 में देयर विल बी 13 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यू कैन सी, और 13 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9, आप लोगों ने कोई से नो करने हैं। Okay, and then long question answers. Here you can see there are 1, 2, 3, 4, 5 long, and you have to attempt any 3. And each question carry 10 marks. क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब इसमें देखें आप लोग ये सारा पेपर 1 to all रट लो। माइट बी पॉसिबल कि इसमें से आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। और भी जो कमिंग अपडेट्स होंगी अबाउट योर मुताला पाकिस्तान, एंड वो हम डिस्कस करते जाएंगे। सो इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, subscribe it right now, and if you like this video please like, share and comment. So take care till the next lesson. Allah Hafiz.